Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho lillah wa liridho rasulillah wa li syafaati rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatih la hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma rizukna hubbahu wa itba'ahu waj'alhu syafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rizukna ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabiyil kiram sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa ila hadrati sadatina khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali thumma ila jami' awliya'illah aynama kan masyarikil ardi ila magharibiha barga bahya min yaminiha ila shimaliha khususan ila hadrati qutbir rabbani samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Abu Hasan Asyadhili wa Sayyidi Syekh Ibn Abbas Al-Mursi wa Sayyidi Syekh Ibn Athaillah Sakandari wa ila hadrati Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Adam wa ila hadrati Sayyidi Syekh Junaid Al-Baghdadi wa ila hadrati Sayyidi Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila hadrati Sayyidi Syekh Sahabil Wilayah wal Walayah Sultanil Mahmud Maulana Syekh Syarif Hidayatillah Kanjeng Sinuhun Gunjati wa Sahib Hadal Kitab Jami'i Masyayikhina wa Ulama'ina khususan ila hadrati Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Al-Marhum Muhammad Syato wa ila hadrati Sayyidi Syekh Jainuddin Al-Mu'abbar Al-Bari wa jami'i masyayikhina wa ulama'ina ya Allah min ahli sunnah wal jamaah min jam'iyatina Nahdlatul Ulama khassah wa ammah wa nakhussu ila jami'i masyayikhina khususan Sayyidi Syekh Mbah Yai Muhammad Sa'id Kedungan Mbah Yai Imam Dimyati, Mbah Yai Dimyati, Mbah Yai Azhari, Mbah Yai Aknawi, Mbah Yai Mukhas Dimyati, Mbah Yai Hasanuddin Imam Dimyati, Kiai Haji Siraj, Kiai Haji Aqil Siraj, Kiai Haji Salihah binti Siraj, Kiai Haji Zainab binti Siraj, Kiai Abu Bakar Sofan, Kiai Rahmat, Kiai Ahmad Fauzi, Kiai Ali, wa ila hadrati Sayyidi Syekh Kiai Haji Umar Anas, Kiai Haji Anas, Kiai Abdul Jamil, Kiai Mbah Muqayyim, Mbah Muta'ad, Mbah Hardi Sela Pangeran Najawulung, Kiai Haji Anwaruddin Al-Mulaqab, Al-Masyhur Mbah Kriyani, wa Sayyidil Habib Muhammad bin Syekh bin Abi Bakar bin Yahya Aba Ibmuh usul mafru'im hawashim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratur ruhaniyah wa murabbi ruhina Sayyidi Syekh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi ibni Ali bin Hashim bin Umar bin Taha bin Hasan bin Yahya Syekhina wa murabbi ruhina Ustadzina Hadratul Ruhaniyah Syekh Muqayyim Umar Anas bin Kiai Haji Umar bin Kiai Haji Anas bin Kiai Abdul Jamil Hadratul Ruhaniyah Syekhina wa murabbi ruhina Sayyidi Syekh Al-Haj Bishr Imam Dimyati bin Yai Azhari bin Yai Aknawi wa Ustadzina wa murabbi ruhina Syekhina wa murabbi ruhina Sayyidi Syekh Al-Haj Bishr Sajab Ustadzina wa murabbi ruhina Syekhina wa murabbi ruhina Sayyidi Syekh Muhammad Fadil Jilani Ustadzina wa murabbi ruhina Syekhina wa murabbi ruhina Sayyidi Syekh Al-Habib Umar bin Abi Bakar bin Salim Ustadzina wa murabbi ruhina Syekhina wa murabbi ruhina Sayyidi Syekh Al-Habib Umar Mutahhar wa usulihim wa furu'ihim wa hawashihim nafa'ana Allah bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah biniyatul qabul wal wusul husulu tamami kulli sulli man wa salah syani zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah bijahika bijahi nabil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam liridha lillah wa liridha rasulillah wa li syafaati rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam hadrati nabi Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar
سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم بلغ روح محمدا منا تحية وسلاما. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada puasa di hari yang ketiga ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia-Nya, atas kesempatan-kesempatannya. Tetap diberikan istiqamah, tetap diberikan kekuatan zahiran wa batinan, tetap diberikan keberkahan zahiran wa batinan, tetap diberikan kekuatan kesehatan zahiran wa batinan, tetap diberikan keamanan zahiran wa batinan, sehingga kita semua tetap dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jalannya yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tetap tasyabbuh dengan para masyayikh kita dalam ilmu istiqamahnya, dalam istiqamah ngajinya, istiqamah deresnya, istiqamah sholawatnya, istiqamah jamaahnya, istiqamah mendoakan semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi hari ini kita juga alhamdulillah masih diberikan istiqamah untuk deres online. Sekali lagi deres online. Jangan lupa, puasa sudah hari yang ketiga ini sudah tidak terasa. Cepat sekali rasanya, tetapi Al-Quran kita masih berhenti mungkin di 1 juz atau bahkan 1 juz belum selesai. Padahal hari ini, bulan ini adalah bulan Quranul Karim, Syahrul Quran, Syahrul Ibadah. Maka ayo kita bersama-sama saling mengingatkan demi kebaikan, wa tawassaw bil haqq, untuk terus meningkatkan tadarus kita terhadap Al-Quranul Karim, dibaca Al-Qurannya, sholat duhanya jangan sampai ditinggal wahai para santri, sebagaimana di dalam kitab Wasiyatul Mustafa li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Salah satu wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam terhadap Sayyidina Ali, alaika bi sholatid duha. Wahai para santri yang ketika di pondok ada program kegiatan sholat duha, di rumah pun tetap melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu bukan hanya untuk meningkatkan rezeki, itu sangat kecil sekali. Tapi harapan kita nanti kelak di yaumil qiyamah, kita dipanggil oleh para malaikat dari atas surga itu dengan mengatakan ainal ladzina kanu yusalluna duha, ainal ladzina kanu yusalluna duha, ainal ladzina kanu yusalluna duha. Dicari kita ini, kita ini yang istiqamah menjalankan sholat duha, walau kana rakaatan, walaupun hanya 2 rakaat, walau kana rakaatain, walaupun 2 rakaat. Insyaallah kita ini dicari para malaikat itu. Ainal ladzina kanu yusalluna duha udkhulu fi babid duha bisalamin aminin. Dan semoga dengan istiqamahnya kita duha, kita masuk dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan babud duha tersebut. Wa ma ba'atsallahu, Allah tidak mengutus para nabi illa bisolatid duha, illa amaruhu bisolatid duha. Dan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan terhadap para nabi-nabinya. Kita ittiba'u man nabiy sallallahu taala alaihi wasallam. Terus kita belajar istiqamah. Kita belajar bagaimana tanzimul waqt, mengatur waktu kita. Jam sekian harus begini, jam sekian harus begini, wayahnya deres kapan, wayahnya deres Quran kapan, wayahnya membaca sholawat kapan, wayahnya mengisi kapan. Kita belajar istiqamah agar mudah-mudahan dari istiqamah itu kita mendapatkan alfi karamah, kita mendapatkan 1000 karamah.
Apalagi kita deres istiqomah deres kitabnya para alim ulama. Semoga deres kitab secara online ini tetap mendapatkan nazrah, tetap mendapatkan madad, tetap mendapatkan bimbingan dari sahibul kitab, khususnya bimbingan langsung daripada Syekh Abu Bakar Syato lewat sanad guru-guru kita, dan kita terus dibimbing sampai kita nanti wusul, sampai kita nanti berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kemarin kita sudah belajar banyak mengenai basmalah, betapa dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim. Dan kajian yang dua malam yang lalu juga saya memberikan ijazah untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, bahwa betapa dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim, sehingga apapun yang kita kerjakan tetap dalam wawasan, tetap dalam pengawasan, tetap dalam khabirnya Allah, ataupun komentar secara langsung tentang bacaan dan syarahnya. Mungkin tadi saya di sini niatnya terus saja, dikit-dikit kalau ada ya saya jelaskan sedikit-sedikit, itu pun keterbatasan pengetahuan saya. Mudah-mudahan lewat Ndras Online ini kita terjalin silaturahmi yang erat, kita saling mendoakan, kita saling mendukung, kita saling mensupport kegiatan-kegiatan yang positif ini, khususnya di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan barokah yang berlipat-lipat tak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fi daraini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi warfa' qadri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala lailata usriya bi ila samai uridu alayya jami'ul jinan fara'aitu fiha arba'ata anharin nahrun min ma'in wa nahrun min ma'in wa nahrun min labanin wa nahrun min khamrin wa nahrun min asalin. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah menjalankan Isra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat semua surga. Dilihatkan surga, kemudian Rasulullah melihat 4 sungai. 4 sungai tersebut diantaranya adalah sungai yang pertama min ma'in, dari air, wa min labani, dari susu, wa min khamrin, dari khamr, wa min asalin, dari madu. 4 nih. Fakultu ya Jibril, fakultu mengucap sapa Kanjeng Nabi, ya Jibril, min aina taj'u hadhil anhar, dari mana sungai ini mengalir? Sing endi kincu? Sing endi ki? Kalian sing endi? Wa ila aina tadhhab, dari mana dan mau kemana? Qala tadhhabu ila haudil kautsar. Kemudian qala menjawab sapa Jibril, tadhhabu, melayu atau lunga, menuju opo anhar, ila haudil kautsari, tumeka maring haud kautsar. Sungai ini dari mana? Kemudian Jibril menjawab, sungai ini akan menuju telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu telaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disediakan sebelum umatnya itu menuju Shiratal Mustaqim. Haud. Wala adri min aina taji. Dan kata malaikat Jibril, saya tidak tahu dari mana datangnya, tapi airnya itu menuju haud, menuju telaga Kautsar, tapi saya nggak tahu dari mana asalnya. Kemudian malaikat Jibril, fad'ullah, fad'u maka nyuwuna sapa panjenengan Allah ing Gusti Allah taala balur Allah liu'allimaka, rapun ngajaraken sapa Allah ka ing sira, au yuriyaka, atau ningalaken atau ndelengaken sapa Allah ing sira. Kemudian dari malaikat Jibril, ya Rasulullah, coba minta doa kepada Allah. Wah, ini pelajaran buat kita. Malaikat Jibril alaihi salam
Kemudian ketika Rasulullah menghadapi sebuah ini tarbiyah buat kita. Ketidaktahuan, kita pasti tahu. Kemudian ada satu ilmu yang harus kita petik di sini. Fad'ullah ta'ala li'allimaka aw yuriyaka. Memintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah agar Allah memberikan ilmu atau pengetahuan terhadap kita, mengajari kepada kita. Alimna ya Rabb. Alimna ya Rabb. Alimna ya Rabb ma lam na'lam. Sebagaimana wahyu yang pertama, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah adalah zat yang mengajari manusia yang manusia tersebut tidak tahu. Memang rasa bodoh itu penting, sehingga akan dikucuri ilmu-ilmu. Tapi doa dengan Gusti Allah. Makanya doanya sebagaimana doanya Syekh Ibnu Athaillah dari kemarin saya sampaikan. Ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahlan fi jahli. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku tidak merasa bodoh dalam pengetahuanku. Ilahi anal jahilu fi ilmi. Wahai Tuhanku, saya ini bodoh dalam pengetahuanku. Fa kaifa la akunu jahlan fi jahli. Bagaimana mungkin aku tidak merasa bodoh dalam kebodohanku. Wong bodoh kok enggak merasa bodoh. Di tafsir Murah Labid itu ada, kalau di surat Al-Imran kemarin khataman dengan apa itu ada satu syarahnya Syekh Nawawi itu mengatakan demikian. La yahillu li'alimin ayyaskuta ala ilmih wala yahillu li jahilin ayyaskuta li jahlihi hatta yas'al. Jadi wong bodoh iku aja meneng wae sampai nakon. Bertanyalah wahai orang-orang yang belum paham. Jadi minta, artinya njaluk Gusti Allah. Ya Allah, saya wis njaluk ki belajar Gusti Allah. Ya Allah, moga-moga kita ini semua bidzatika ya Allah, bi asmaika ya alim ya alim ya alim, alimna ya Allah ma lam na'lam. Alimna ya Allah ma yanfa'una ya Allah. Alimna ya Allah ma yanfa'una ya Allah. Alimna ma yanfa'una ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Alimna ma lam na'lam ya Allah. Fada'a rabbah. Fada'a maka donga sapa Kanjeng Nabi Rabbah ing pangerane Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi doa. Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam donga ning Kanjeng Allah Subhanahu wa taala. Sampai doa faja'a malakun. Faja'a maka teka sapa malakun malaikat fasallama maka salam sapa malaikat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawise Gusti Allah doa Kanjeng Nabi donga ning Gusti Allah, kemudian Gusti Allah nekakan malaikat. Teka malaikat salam ning Kanjeng Nabi. Oh, ya muga-muga kula donga. Sawise donga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Rasulullah kemudian kita dikasih keistimewaan. Datang malaikat terhadap kita, memberikan ilmu yang bisirin hurufih, memberikan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala dengan berkah istiqomah ini, dengan berkahnya nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, berkahnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'a malakun fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ya Muhammad. Kemudian langsung thumma qala maka kari ngucap sapa malak ya Muhammad, Muhammad ghammid ainaik. Hamid merem sapa sira. Kon merem ainaika ing loro mata lorone panjenengan. Mate tutup. Malah nek donga iku yo ora mikir, bura-bura mikir ku merem ngeten. Insyaallah. Tafakkur. Qala fa khamattu. Maka merem sapa ingsun. Kala ngucap sapa Kanjeng Nabi fa khamattu maka merem sapa ingsun ainaya ing lo mata loro ingsun. Qala ngucap sapa malaikat iftah buka sapa panjenengan ainaika ing mata loroe panjenengan. Oh, sawise ditutup matane kemudian dikongkon buka ning malaikat. Fa fatahtu maka buka sapa ingsun Kanjeng Nabi. Fa idzan maka dalam sanalika ana utawi ingsun ing dasyajrati ing dalam sandinge wit-witan. Sawise buka Kanjeng Nabi ana ning sampinge wit-witan pohon.
Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun qubatan ing cungkup min durrati baida saking intan kang putih, masyaallah. Kemudian melihat satu bangunan, bahasa bangun, satu bangunan yang terbuat dari intan yang luar biasa. Deleng bangunan sing terbuat karo intan. Walaha babun, kemudian ada pintunya. Walahala niku kaduwe kubbah. Babun utawi lawang min jabalin saking gunung. Masyaallah. Min dhahabin mono. Min dhahabin saking emas ahmar kang abang. Bangunannya terbuat dari intan yang berwarna putih, gemilau, kemudian pintunya emas berwarna merah. Masyaallah. Wa quflun, kemudian digembok. Lawang itu digembok. Lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi wa du'a ala tilkal kubbah lakana mithla ta'irin jalisin 'alal jabal. Andaikan manusia dan jin itu kumpul, diletakkan, ditaruh di atas atau diletakkan di kubah tersebut. Iku kayak pada gunung nih, manuk nih dhuwure gunung. Masya Allah. Kayak apa? Megahnya luar biasa. Fara'aitu hadhil arba'atil anhar. Kemudian saya melihat 4 sungai tadi yang disebut tadi, min ma'in, min labanin, wa min khamrin, wa min asal. Melihat 4 sungai terus. Fara'aitu hadhil arba'atil anhar, fara'aitu mangka ningali sapa ingsun hadhil arba'atil anhari ing 4 pira-pira sungai takhruju min tahti hadhil qubbah, keluar dari istana tersebut. Falamma aradtu an arja', kemudian ketika Rasulullah pengen balik, ya kan, qala ngucap sapa malaikat li kadu ingsun, dzalikal malak, tawi malaikat mau sausen deleng kanjeng Nabi deleng Kubah bagus, sausen deleng sungai, oh sungai sing. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengen balik mana melanjutkan perjalanan. Qala li dzalikal malak lam la tadkhul al qubbah, kenapa engkau tidak masuk ke dalam kubah tersebut? Qultu ngucap sapa ingsun kanjeng Nabi, kaifa, kaya apa? Adkhulu manjing sapa ingsun wa ala babihalan ing atase pintune, wa ala babihalan lan iku ing atase lawange kubah kufrun utawi gempok. Bagaimana mungkin saya masuk tanah yang terkunci? Kaif adkhulu wa ala babiha kuflun. Mungkin istana lawangnya terbuat dari emas, warnanya merah. Deleng 4 sungai tadi keluar dari istana tersebut. Tapi kanjeng Nabi bakal ketika mau hendak pulang, kemudian cari malaikat, "Napa beli mancing ya Rasulullah? Bagaimana mungkin aku masuk," kata Rasulullah, "di dalam istana yang terkunci?" Kemudian la miftaha lahu indi, yang saya itu tidak punya kuncinya. Kemudian qala ngucap sapa malak, miftahuhu utawi kuncine bab, maksudnya iku bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Cari malaikat, ya Rasulullah, kuncinya iku bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Falamma danautu minal qif wa qultu bismillahirrahmanirrahim, kemudian Rasulullah ngucap bismillahirrahmanirrahim, in fatahal qufl, kebuka, gemboknya kebuka, lawang kebuka. Wa dakhaltu fil qubbah, kemudian kanjeng Nabi mancing ning istana mau. Fara'aitu hadhil anhar, kemudian kanjeng Nabi melihat sungai tersebut. Tajri min arba'ati arkanil qubbah, melihat sungai tersebut mengalir dari 4 tiang. Dari 4 tiang istana tersebut, arkanil qubbah. Wa ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil qubbah, kemudian kanjeng Nabi melihat tulisan pada 4 tiang tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Ana tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wa ra'aitu nahrul ma'i yakhruju min mimi bismil. Masya Allah. Kemudian Kanjeng Nabi melihat air yang terbuat, sungai yang terbuat, sungai air min ma'ina nahrul ma, sungai yang murni air itu keluar dari mimnya lafaz bismi. Wa ra'aitu nahrul laban yakhruju min ha'i Allah, min ha'illahi. Kemudian Kanjeng Nabi melihat sungai yang terbuat dari susu, sungai susu tersebut itu keluar dari lafaz ha, dari huruf haknya lafaz Allah. Dari huruf haknya lafaz Allah, tadi dari huruf mimnya lafaz bismi keluar nahrul ma. Kemudian dari lafaz haknya, dari huruf haknya lafaz Allah keluar nahrul laban. Wa nahrul khamar yakhruju min mimir rahman. Kemudian sungai arak ini keluar dari mimnya lafaz ar-rahman. Wa nahrul asal, sungai madu, yakhruju min mimir rahim, keluar dari mimnya lafaz ar-rahim. Masya Allah. Moga-moga kita semua diberikan bisa masuk di istana yang Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam melihat saat Isra Mi'raj dengan barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alimtu anna asla hadhil anharil arba'ata minal basmalah. Faqala Allah azza wa jal, faqala mengucap sallallahu Gusti Allah azza wa jalla, ya Muhammad, Muhammad, man dzakarani, man sapane wong dzakarani kang inget sapa man ni ingsun biadzil asma kelawat iki pira-pira asma min ummatika sak ummate panjenengan biqalbin kelawan ati khalisin kang murni min riyain saking riya. Barang siapa yang mengingatku dengan nama-nama ini, maksudnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang murni tanpa riya, saqaituhu min hadhil anhar, maka aku akan minumkan, dikasih minum sing 4 sungai maulah sigawe gampang. Artinya wis gawe gampang, karena 4 sungai mau ngalire menuju telaga Kautsar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya Bismillahirrahmanirrahim kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi, untuk minum sebanyak-banyaknya di telaganya Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa minum di telaganya Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam bibarokati Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadits, lan ing dalam hadis, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim, tidak ditolak doa yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, para ulama ini menjelaskan bismillah saja. Masya Allah, Masya Allah, moga-moga istiqomah, moga-moga saged ngamalaken napa ingkang dipun perintahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam, napa ingkang dipun perintahkan Allah Subhanahu wa taala kelawan maos kitab niki, kelawan barokah kifatul atqiya niki, meyakinkan kita semua untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Wal kalamu 'alal basmalah minal asrari wal lataif la yadkhulu tahta hasrin. Wabillahi taufiqi, alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuafi birruhul mutakamila. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuafi birruhul mutakamila. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuafi birruhul mutakamila. Pokoknya wallahu a'lam bishawab, hanya saya tetap berpegang teguh dengan apa yang ada di kitab ini, yaitu saya memohon kepada panjenengan semua secara online, kepada para kiai semua, kepada para gus-gus kiai, kangkang semua, faftah lahu baba tidhorin in fasada ma'nan wa awil muhiman in waroda. Kula nyuwun dipun buka pintu lebar-lebar
Mohon maaf saya jika ada kerusakan, jika ada kesalahan dalam diri saya dalam deres online ini, baik membacanya ataupun keterangannya. Mohon dipun buka dan mohon dipun bantu dan mohon dipun bimbing kelawan online ataupun secara langsung jika berkenan, jika bertemu dimanapun. Mohon maaf, mungkin manfaat, mungkin barokah kelawan istiqomah deres online. Moga-moga kita semua tetap dianggap umat Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, kita menjadi hamba yang khalis, yang mukhlis, yang jauh daripada riya, yang jauh daripada pamer, yang jauh dari segala macam bahaya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdu yafi ni'am wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi man ilayhi mansub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan analu bi sirriha hifdzul qur'ani wal amali bih warzuqni min wal munir wa sallim tasliman katsira. Ya Rahmanu ya Rahim ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Alimu ya Khabir ya Hannanu ya Mannanu ya Fattahu ya Razzaqu ya Ghani ya Mughni. Allahumma ya ilahana ya Allah, inna nas'aluka bihaqqi annaka antallahu la ilaha illa antallahul wahid ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bihaqqika ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits bijahika bijahi Nabi Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam nabiyyir rahmah habibil ummah sayyidil mursalin imamil muttaqin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bikaramati jami' awliyaika ya Allah wa bikaramati wa bikaramati wa barakati wa fadilati jami' masyayikhina khususan sahib hadal kitab Kifayatul Atqiya Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Marhum Muhammad Syato. Nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka khaira ma hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khaira ma ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alaka habibukal Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa na'udzubika ya Allah min syarri ma ista'adzaka habibuk Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana kulla syai'in a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtani fardudu ilayya in hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina ya Allah bihalalika an haramik waqfina bifadlika amman sabaq biasmaika ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ya Allah ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabiyikal kiram sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam li adail hajji wal umrah ya Allah fi hadhihi sana wa ba'da sana fi kulli sanatin ya ilahana ya arhamar rahimin ya akramal akramin wa ya khairal raziqin wa ya khairal fatihin. Allahumma ya ilahana ya Allah ya Allah ya Allah bibarakati ya Allah wa karamati ya Allah sayyidil habib Shalih bin Muhsin al-Hamid Tanggul. Allahumma rabbal bait as'aluka bijahi ahlil bait an tuyassira li khaira bait hatta la naqulu ya lait. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ahfad ummat sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma akrim ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadan rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin
وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعلي كلمة أقوى الدين يا إلهنا يا الله رب اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحيتنا وقراءتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآخر دعوانا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.